Adek. Ada main animals. Animals. Animals apa? Binatang. Binatang laut. Ya binatang laut ada. Sea animals. Ya si animals. Oh. Ayonya ada penguin. Ayonya ada lobster. Ayonya ada crab. Ayonya ada octopus. Ayonya ada. Apa itu? Namanya apa aja? Itu apa? Itu apa yang adek pegang? Yang adek pegang itu apa tadi? Hiu. Shark. Sea lion. Turtle. Penguin. Mana penguin? Oh ya, penguin. Nih. Oh. Ikan pa. Ikan pari. Terus? Sama dolphin. Sama seal. Oh, seal. Ayo kita main, Papa. Let's go. Ayo kita main, Papa. Iya. Kita main. Papa ambil ikan pari. Lihat. Apa? Pari. Oh, digigit. Digigit apa dia? Shark. Shark. Oh, apa itu? Oh, apa lagi? Wow. Shark. Penguin. Hello, I'm penguin. What is that? Apa ini adek? Dolphin. Shoo. Dikejar shark. Mana sharknya? Wow, shark. Apa ambil octopus? Bye-bye dulu adek. Bye-bye. Bye-bye. See you.